সাম্প্রতিক কেন? এটা কি নতুন ভাবে দেখছেন নাকি আপনারা? এই সংঘর্ষ তো এই নতুন নয় তো। বিপ্লবতা যখন বিধানসভা নির্বাচনের আগে যখন একালো হচ্ছে তখনও দৃশ্য দেখেছি, বিরোধী দলে যখন ছিল তখনও দেখেছি, শরিক দল হিসেবে যখন মন্ত্রিসভা যোগ দিল এখনো দেখছি, তখনও দেখছি, এখনো দেখছি। সাম্প্রতিক কেন কথাটা বললেন? এটা তো একটা প্রতিনিয়ত ঘটনাগুলো ঘটছে। আমার এপিল থাকবে, কে কি বললো না বললো, এটা যারা বলেছেন, যার বিরুদ্ধে বলেছেন এদেরকে জিজ্ঞেস করুন। আমাদের একটা এপিল থাকবে, কোনোদিন আমরা আরো বলতাম যে সমতলে যারা বাস করে তাদের আদিবাসীদের শিক্ষা নেওয়া দরকার। রাজনৈতিক সংঘর্ষ পাহাড়ে কোনোদিন হতো না, নির্বাচনের আগেও না, পরেও না। এটা লোক ঘটনা। পুরোনো খবর কাগজগুলো যারা পাবলিকের মেমোরি খুব শর্ট লিভড, একটা ঘটনা দেখাবেন নির্বাচনোত্তর কিংবা নির্বাচনের আগে আদিবাসী বেল্টে পার্টির নামে কোন সংঘর্ষ হয়েছে, এটা আগে কখনোই ছিল না। এটা বিজেপি আসার পর এই কালচার আমদানি হয়েছে আদিবাসী বেল্ট। সমতলে ছিল সিপিএম এর জামানায়, সমতলে প্রতিনিয়ত এই জিনিসগুলো ঘটত। তখন আমরা দুঃখ হতো, মানে আমরা বলতাম, দুঃখ না খুশি হতাম, মানে এই আদিবাসী বেল্টে কিন্তু হচ্ছে না। আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত এদের কাছ থেকে। ওই জায়গাটায় ওই গরিমাটাকে নষ্ট করে দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর। মোস্ট আমি শুধু এপিল রাখবো to all the peace-loving citizens of the state, be it indigenous people or other people, those who are residing in our state, হিংসা কোনো মানে নেই। We are in this world for a specific period. মানুষের মুখে হাসি আনাও এর থেকে বড় স্যাটিসফ্যাকশন কিছু হতে পারে। যখন এই জিনিসগুলো বুঝবেন যে অন্যায়, একটা এজের পরে গিয়ে যখন এগুলো উপলব্ধি হবে, ইট উইল বি টু লেট। মানুষকে ভালোবাসতে শিখুন, মানুষকে বুকে আগলে ধরতে শিখুন। যেখানে হিংসা দেখবেন, নফরত দেখবেন, মহব্বতের দোকান খুলতে চেষ্টা করুন। এটি আমাদের বীজ মন্ত্র, যে जहां पे भी नफरत देखोगे वहां पे एक मोहब्बत का दुकान खोल देना। এটি আমাদের কংগ্রেসদের বীজ মন্ত্র, আমরা এতে বিশ্বাস করি। আমি দুটো দলের কাছে অ্যাপিল করবো, এই সংঘর্ষ ছাড়ুন, শান্তিতে আমরা যেন সবাই বসবাস করতে পারি রাজ্যে। আমরা যখন বলি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে, বিরোধীরা যখন বলি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রাজ্যে ভেঙে চুরমার, তখন আমাদের বলা হয় আধুনিক চিকিৎসা সুযোগ সুবিধাগুলো, বিশ্বমানের চিকিৎসা সরকারি হাসপাতালগুলোতে পাওয়া যায়। আর কোনো নেতা ফেতা যদি কিছু একটা হয়, সাথে সাথে বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হতে হয়। এই কথাটা তো আমরা যখন বলি, শরিক দল থেকে বলা হয়েছে। আমরা যখন বলি এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা তলানিতে গেছে, আমাদেরকে বলা হয় যে চোখে আমাদের ছানি পড়েছে, নতুন চশমা কেনার জন্য অ্যাডভাইস দেওয়া। এখন ক্যাবিনেটের মন্ত্রী বলছে, ক্যাবিনেটের মন্ত্রী, আমরা যা বিরোধী দলের তরফ থেকে আমরা যা বলছি সরকার পক্ষে সেটা স্বীকার করছে। তো এই উত্তরটা কে দেবে? উত্তরটা প্রশ্ন তুলেছেন সরকার, উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব সরকার। আমরা শুধু মানুষের জিনিস থেকে মেমোরি শর্টলিভ মনে করে দিয়েছি।
रोल इस चिंता का विषय है। रोज फाइट होता है। एक टाइम ऑपोजिशन कहते थे कि पुलिस इन एक्शन, अभी सरकार के लोग कह रहे हैं पुलिस इन एक्शन। और आज एक इंटरेस्टिंग ये दिया कि एक मंत्री डूइंग ए कॉन्स्पिरेसी टू डिफेम द चीफ मिनिस्टर and Pradyut Kishore and through igniting violence between the indigenous people. And what is your reaction on it? देखो, त्रिपुरा के लोग शांति से रहना चाहते हैं। ये खून खराबी, मार पीट हर रोज, इससे तंग आ चुका है। शांति का वातावरण जल्द से जल्द लाया जाए, यही उम्मीद करते हैं। एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो हुलिगन्स है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और आज त्रिपुरा मथा का नेता ने भी यही कहा कि पुलिस को आइडेंटिफाई करके सख्त से सख्त डंडा मार के इसको जेल में घुसाना चाहिए। तो मेरा गुजारिश यही रहेगा कि पुलिस एकदम, चाहे कोई भी पार्टी का हो, हुलिगनिज्म का कोई राजनीतिक रंग नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। और जहां तक आपने कहा कि कोई किसी मंत्री का नाम त्रिपुरा माता का नेता ने लिया है, वो खुलासा करे। अगर उनके पास कोई जानकारी है तो वो मंत्री का नाम ले, खुलासा करे, और उसके खिलाफ भी अगर पैसा वैसा बांट के ऐसा मतलब माहौल, ऐसा त्रिपुरा का माहौल खराब करने का कोई सोच रहा है, तो पुलिस के पास वो नाम आना चाहिए, लिखित रूप में एफआईआर होना चाहिए, ताकि सबको पता चले और पुलिस भी कार्रवाई कर सके। ये मेरा रिएक्शन है। ये कितना गंभीर आरोप है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि कंस्पिरेसी चल रहा है मुख्यमंत्री को डिफेम करने के लिए, वन टाइप ऑफ थ्रेट टू हिज चेयर आल्सो। देखिए, ये इस मामले में मैं और क्या कहना चाहता हूँ, ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता। हमें सिर्फ यही गुजारिश है कि राज्य में ये सब बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। त्रिपुरा का जनता शांति चाहते हैं, जो कि शांति अभी विराजमान नहीं है। चारों तरफ से अशांति का खबर ही हर रोज हर पल मिल रहा है। हम ये उम्मीद करेंगे पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे इन गुंडों के खिलाफ लॉ के अनुसार, और फ्यूचर में ये सब घटना ना घटे। पुलिस जहां पर भी हो, ये सिर्फ अपना अंदरूनी एलाई पार्टनर का नहीं, ऑपोजिशन और जो शासक है इनके साथ भी कोई मारपीट का घटना, खून बहाने का घटना, ये सब नहीं होना चाहिए। पार्टी ऑफिस तोड़फोड़, आग लगाना, ये कहाँ कल्चर? त्रिपुरा का छवि बाहर में अच्छा मतलब नहीं दिखता। तो ये सब बंद होना चाहिए। त्रिपुरा के लोग शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, और उस पे हम लोग काम करते हैं। इसलिए तो हमारा नेता का जो स्लोगन है, जहां पर भी नफरत देखोगे वहां पे मोहब्बत का दुकान खोलना। मैं भी यही गुजारिश करूंगा इन भाजपा वालों से, त्रिपुरा माता के कैडर से, वॉरियर से, कि नफरत के बाजार में आप लोग भी मोहब्बत का दुकान खोलिए। Sir, there's a new concept of one restriction on this. We are Northeast people, we are united, we are one. One Northeast, why should be one Northeast means what? Why should we be separated from the main country? One Northeast means what? Northeast is an integral part of the nation. We are Indians. We all Northeastern people are Indians.